नमस्कार बंधुरा राधे राधे सकलके आशा करछि सकलेई खूब भालो आछेन। काल छिलो निर्जला पांडवा एकादशी ताई प्रथमेई भगवानेर सेवा हेतु भगवानके माला परिये दिচ্ছি एबं बाकी ठाकुरेर चरणे ओ गीताय श्वेत पुष्प अर्पण करे दिलाम। एरपर राधा गोविंद एवं गोपालेर चरणे तुलसी चंदन अर्पण करार पर शुरू करलाम आरती करा। आरती करे निये भगवानेर भोग लागानोर जन्य आमी फल काटा शुरू करलाम। एबार समय भगवानके भोग लागानोर प्लेटगुलो साजानो हये गेछे। एबार एक एक करे ठाकुरके खेते दिये देब। ठाकुर घरे एवं ठाकुरतलाय खेते देওয়ার पर आमार पुजो सम्पन्न हलो। तारपर आमी सन्ध्याबेला चले गिয়েছিলাম मामार बाड़ीते। मामार बाड़ीते हच्छिलो श्रीमद् भगवत गीता पाठ। तो এইভাবেই আমার নির্জলা পাণ্ডবা একাদশীর দিনটি কাটলো। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমার এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই ভিডিওটা এখান পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রাধে রাধে।